Ito marami oh. Guys, huli na naman guys. Ganito kadali dito guys manguha ng isda guys. Yan guys oh. Yan guys, ang dami guys. Ay. Tiba-tiba guys. Nagrabe ang dami. Oh. Parang Christmas tree guys. Christmas fish. Libre na kinilaw. Grabe, malupit oh. Mas din itong taga-kuhan. Oo, matindi yung Taga-tanggal expert. Taga 10 euro per hour yan yung paya sa kanya guys. Tapos may gilaw pa na libre. Ito guys, yung laman guys oh, ang dami guys. Guys, mga 2 minutes na. Grabe. Malupit.